ओडिया ऑप्शनल तो समस्त मन गोटे सब डाउट आसे ओडिया ऑप्शनल आम नेबा कथा ना मोर तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थी तार साइंस बैकग्राउंड थी पुणी किए जे ना आम ओडिया के लिखिनु आउ ओडिया ऑप्शनल हेब ना नहीं एमती बहुत गुड़े क्वेरीज आसे तो मुझे देखिली जे सबू जाक नहीं ओडिया ऑप्शनल आम नेबा कथा ना तार केमती स्कोरिंग तार सिलेबस कौन सिलेबस अच्छे तार सोर्स कौन एक्चुअली ओडिया ऑप्शनल पढ़ा जाए केते गुड़े मिथ अच्छी जे नाई ओडिया ऑप्शनल सिलेबस बहुत बड़ बहुत किसी लिखा पड़े आउ बहुत कष्ट बहुत जन था ऑप्शनल के पढ़ी ना के जाई ना केबे गोटे क्वेश्चन आंसर के ओडिया रे लिखी ना फिर भी गोटे आसी जाए जे नाई कष्ट थी से सब जिन को दूरेबा गोटे वीडियो करदेली कौन हो ना ओडिया ऑप्शनल जो सिलेबसटा आम देखा जोटा सी देची टोटाल सिलेबस देखीदे दीटा पेपर देखीदे आग को आग को देखीदे तो मुझे कहीदे प्रथम जे सबू ऑप्शनल भाया ओडिया ऑप्शनल भी दीटा पेपर अच्छी और चार्टा सेक्शन गोटे क विभाग ख विभाग आ पेपर 2 रे भी क विभाग और ख विभाग पेपर 1 टा थ्योरी पार्ट पेपर 2 टा प्रैक्टिकल जोटा कौन पेपर 1 रे थ्योरी थी जो ओडिया साहित्य इतिहास कौन ओडिया भाषार इतिहास कौन पेपर 2 रे कौन थी ओडिया साहित्यर जो इतिहास समय जो जिनसटा लिखा जाए कौन पद्य कौन लिखा गद्य कौन लिखा उपन्यास कौन लिखा जाए तो विभिन्न प्रकार रचना को जो साहित्यिक मैंने लिखिं पेपर 2 बहुत इंटरेस्टिंग पेपर आम आउ गोटे जिन इतिहास पढ़ी गोटे एनसेंट हिस्ट्री मेडिएवल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री अच्छी मध्ययुग आधुनिक युग ओडिया साहित्य भी सेमती युग विभाजन करमती सारला दास जो लिखिले सारला युग कहुए जो सारला दास थे तो सारला दास पूर्व जो लिखा जाता प्राक सारला कहला सारला युग मध्ययुग आधुनिक युग पुणी आधुनिक युग को पुणी मध्ययुग रीतियुग भी कहुए मध्ययुग उपेन्द्र भंज जो लिखुले पुणी आधुनिक युग जो फकीरमोहन सेनापति आधुनिक युग को सेमती भाग कर तो सेटा सिलेबस अनुसार देजे क्लारिटी करदे जे आम कौटू कौटू पढ़ा सोर्स जानदे बही मोटा थी किंतु 4 पेज पढ़देले भी ओडिया ऑप्शनल सिलेबस कंप्लीट ठीक अच्छे तुम आम आग को देखी एक्चुअली ऑप्शनल अच्छी कौन आमको कौटू कौटू आमको ऑप्शनल पढ़ार अच्छे पढ़ार अच्छे ठीक अच्छे ओपीएससी ओसीएस ओडिया लिटरेचर सिलेबस जहाँ ओसीएस देखे प्रथम फास्ट पेपर ओडिया भाषार इतिहास देला तो गोटे प्रश्न सब आसे 1600 शताब्दी पर्यंत ओडिया भाषार इतिहास बन देख ए गोटे क्वेश्चन ओडिया ऑप्शनल प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू केते बेले देखिबा तो से भीतर क्वेश्चन पचरा तो ओडिया भाषार इतिहास वर्णना कर केतले 15 मार्क केतले 20 मार्क आगु ए क्वेश्चन जो पैटर्न चेंज होता 2022 ओसीएस आगु 60 मार्क क्वेश्चन आस ओडिया भाषार इतिहास वर्णना ए टोटाल ओडिया भाषार उत्पत्ति और क्रम विकास एटा हूँ गोटे क्वेश्चन ओडिया भाषार उत्पत्ति और क्रम विकास ओडिया भाषार उत्पत्ति क्रम विकास एक नहीं गोटे क्वेश्चन है मुझे कहीदेवी यहाँ गोटे क्वेश्चन गोटे मेटेरियल अच्छी 2 ରୁ 3 पेज आमको पढ़ार अच्छी आउ गोटे से सेम टाइम गोटे क्वेश्चन पचार 1600 शताब्दी पर्यंत ओडिया भाषार उत्पत्ति और क्रम विकास वर्णना है गोटे क्वेश्चन सब बेले आमको मन तापर कौन ओडिया भाषा उपरे ऑस्ट्रिक द्राविड़ पारसी आरबिक एवं इंग्राजी भाषार प्रभाव लेख ये है गोटे क्वेश्चन पचार आई सेक्शन कौन कर ये सेक्शन सेकेंड क्वेश्चन पचार दीटा क्वेश्चन कौन पचार ओडिया भाषा उपरे इंग्राजी भाषार प्रभाव कौन ओडिया भाषा उपरे द्राविड़ भाषार प्रभाव कौन ओडिया भाषा उपरे पारसी आरबिक प्रभाव कौन वर्णना कर केमिति तार प्रभाव पड़ला क्यों क्यों भाषा उपरे प्रभाव पड़ला क्यों क्यों शब्द उपरे प्रभाव पड़ला आज पर्यंत क्यों शब्द से तार प्रभाव रे आज व्यवहार कर लिखार अच्छे उदाहरण दे यार भी मुझे कहीदेवी यहाँ सोर्स आम कौटू पढ़ा उचित आई बहुत इंपोर्टेंट बहुत बारंबार पचारे क्या ना इंग्राजी भाषा को पचारि द्राविड़ भाषा को बारंबार पचार देखिए बारंबार इंग्राजी भाषा तो इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट ओडिया भाषा उपरे इंग्राजी भाषार प्रभाव कौन ना बारंबार क्वेश्चन
तापर जदि ताठू टिके डाउन करके देखिबा द्राविड़ ऊपर को पचारछि किंतु ए सबु जाक हमको पढ़िबाकू पड़िबो कारण कोनोसी गुटे उठेगी पचारि पारे कारण एबे जो पैटर्न चेंज हे जाई तांग पाखरे ऑप्शन अछि जे बहुत गुडे क्वेश्चन पचारि पारिबे 15टा क्वेश्चन पचारि पारिबे तो जेमती हेले से माने एठू क्वेश्चन नेबे कारण बेसी क्वेश्चन नै देखो सिलेबस सेटा जदि भांगी देबा ये गोटिए सेक्शन हे गला आ ये हे गला गोटिए सेक्शन हला तो आमे एबे देखि दबा जे ए जो ओडिया भाषार उत्पत्ति क्रम विकास आमे एतले पढ़िबाकू चाहूचे तो ताटा आमे कोठू पढ़िबा तार सोर्स आमे कोन मार्केट रे बहुत गुडे बुक अछि किंतु मु जतकी देखिछि मु एबे देखै देबी बही आउ ए जो ए दीटा मु देखै देबी वर्तमान एटा होची बही डॉक्टर वासुदेव साहूकर बही हला ए बही रे जेतला आमे खोलिबा हला ए बही भितरे कोन अछि ना ओडिया भाषार उत्पत्ति क्रम विकास ओडिया भाषार उत्पत्ति क्रम विकास फर्स्ट पेज रे अछि ए बही रे ओडिया भाषा ऊपर आदिवासी प्रभाव कोण द्राविड़ भाषार प्रभाव कोण इंग्राजी भाषार प्रभाव कोण सबु जिंस अछि एई बहीटा फास्ट जो दीटा सिलेबस अछि एटा हमें लिखि दबा कोण बहीर ना होछि ओडिया भाषार उन्मेष बाय कहा बहीटा वासुदेव साहू डॉक्टर वासुदेव साहू बही मार्केट ए दीटा जाकर सिलेबस यही बही रे ही अछि बुझे गला तापर जीवा नेक्स्ट कोन टॉपिक कवर होछि तापर कोन अछि ना रूप विज्ञान रूप तत्व रूपिम मुक्त रूपिम बद्ध रूपिम मुक्त बद्ध रूपिम हला एटा होछि इंपोर्टेंट रूप विज्ञान तो जेतले हम रूप विज्ञान ऊपर गोटिए रूप विज्ञान ऊपर के क्वेश्चन पचारिबो रूप विज्ञान ऊपर क्वेश्चन कोन पचारिबो ना मुक्त रूपिम कहले कोन बुझ बद्ध रूपिम कहले कोन बुझ मुक्त बद्ध रूपिम कहले कोन बुझ तो एहार उदाहरण दे बुझ ये के देखि दबो जिंस हला तो रूपिम ऊपर गोटिए क्वेश्चन या ऊपर देखो ऊपर दीटा क्वेश्चन एपटे कोन होला ना तीनटा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट कथा हला रूप रूपिम मुक्त बद्ध आउ गोटे एठी ऐड करिक से पचारे तो ओ बद्ध रूपिम हेला ए व्युत्पादक और विभक्ति सूचक रो ना पचारि हेला तो हमको प्रिपेयर हबार अछि रूपिम कोन मुक्त रूपिम कोन बद्ध रूपिम कोन मुक्त बद्ध रूपिम कोन ठीक अछि तो जे तळा में रूपिम पढ़िबा को जाउचे तो रूपिम पई हमर सोर्स कोन रहिबो हेला रूपिम भी हमें कोठू पढ़िबा हेला देखो वासुदेव साहूकर बही हेला भाषा विज्ञान रूपरेखा देखा होची बहीटा पॉज करके देखि दो से बहीर ना होची कोन भाषा विज्ञान रूपरेखा बाय के लिखी जे वासुदेव डॉक्टर वासुदेव सार बही रे कौन अच्छी ना भाषा विज्ञान रूपरेखा जिते बही हमें देखा बही भितर सब जिनस अच्छी रूप विज्ञान कौन है मुक्त रूपिम कौन बद्ध रूपिम कौन ये बही कभर कर तो यू गोटे क्वेश्चन आमर कौन हम ना बुझीगला रूप विज्ञान क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर तापरे कौन अच्छे ना वाक्य विज्ञान रूप विज्ञान सरला होची वाक्य विज्ञान तो वाक्य विज्ञान रे कोन होसे ना गोटे क्वेश्चन पचारिबो क्वेश्चन नंबर 4 देखो 1 2 3 4 चारिटा क्वेश्चन हलानी तो चारटा क्वेश्चन रे वाक्य विज्ञान रे कोन माने हमें कोड कोन पचारे ना वाक्य गठन रो पद्धति कोन तो सार्थक वाक्य कोन वाक्य रो संज्ञा कोन एटा साधारण क्वेश्चन पचारिबो से जो बही रे हमें पढ़ितिले कोन ना रूप विज्ञान से सेम बही भाषा विज्ञान रूप जो डॉक्टर वासुदेव साहू बही अच्छी से वाक्य विज्ञान अच्छी गोटे चैप्टर अच्छी से आमको वाक्य विज्ञान पढ़ीदे हो
देख बहीटा एत मोटा लगी थाई पारे है किंतु या भितर ये जमी मुझे मार्किंग कर देछि केतटा जिंस मार्किंग कर देखा जाउथबो ना नहीं एठू जतले खोला हबो एतिकी मात्र गोटे बहीर एठू हमको पढ़िबार अछि गोटे रूप विज्ञान हला वाक्य विज्ञान ए 2-3 पेज हला तापर एठी कोन अछि ना अर्थ परिवर्तन रो कारण हला आगो को देखिबा कोन कोन अछि फास्ट हमर थिला सिलेबस रूप विज्ञान गोटे बहीर मात्र एतिकी होछि रूप विज्ञान एति किछि आवश्यक नै तापर एटा हला अर्थ परिवर्तन रो कारण आ वाक्य विज्ञान ए तीनोटी जिंस गोटे बहीर मात्र केते पेज मात्र 12 रु 15 पेज रे सिलेबसटा खत्म हो सरी सिलेबसटा है बहीर एतिकी सबू दरकार ना किंतु बहीटा परचेज कले ता भितर एगुड़ाक इनक्लूडेड अच्छी है तो वाक्य विज्ञान है वाक्य विज्ञान रो भी यही बही भितर सिलेबस कवर कर अर्थ विज्ञान रो कौन क्वेश्चन आसीबो जे अर्थ परिवर्तन रो विभिन्न कारण गुड़ाक दर्श सेटा होचे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन चारटा क्वेश्चन हला एई सिलेबस रो एटा होचे गोटे क्वेश्चन जे अर्थ विज्ञान आसीबो जे अर्थ परिवर्तन रो विभिन्न कारण गुड़िक दर्श विभिन्न कारण दर्शाओ थिबो क्वेश्चन आई अर्थ विज्ञान कौन होचे ना अर्थ विज्ञान भी वासुदेव साहू बही कभर होची जोटा मु बाहर करथिली वासुदेव साहू बही रे जेतोले देखिबा ए बहीर 197 पेज पर बही टोटाल होची 200-300 पेज किंतु 197 पेज रे अछि रूप विज्ञान तापरे देखिबा केते पेज 209 पेज ले अर्थ परिवर्तन रो कारण तापरे वाक्य विज्ञान होची केते रे पेज नंबर केते रहउची एटा 259 तो अर्थ विज्ञान बा अर्थ परिवर्तन रो कारण हैला अर्थ परिवर्तन रो विभिन्न कारण एटा होची गुटे क्वेश्चन अर्थ विज्ञान कोन आ अर्थ परिवर्तन रो विभिन्न कारण गुडा दर्शाओ एटा वासुदेव साहू बही रे ए बही रे अछि संपूर्ण हैला कोनोसी अलगा मटेरियल को न जाई एई मटेरियल रो हम जदि पढी दबा ओडियाटा की हबो कोनोसी प्रकार असुविधा नै ठीक अछि तापरे तापरे वर्णशुद्धि व्याकरणगत प्रयोग वाक्य गोटे साधारणतः परिलक्षित होता बोल ओपीएससी रु थरे बोधे के गोटे पचारला 2019 18 रे गोटे क्वेश्चन पचारला बनान शुद्धि विषय रे तापरे कौन से प्रकार पचारनी किंतु सिलेबस क विभाग रे सब सिलेबस हमें कवर कला अर्थ विज्ञान कोठु पढु कोन पढुची जानले वाक्य विज्ञान रे कोन पढुची कोठु पढुची जानले रूप विज्ञान वाक्य विज्ञान अर्थ विज्ञान गोटे सेम बुक रु 15 ना 16 पेज रो पढिबार अछि ओडिया भाषार उत्पत्ति और क्रम विकास गोटे सेक्शन आ ओडिया भाषा ऊपर केमिति अन्य भाषार प्रभाव पड़ुची सेटा गोटे सेक्शन तो पेपर 1 सेक्शन ए क विभाग रु 5टी क्वेश्चन हमको प्रिपेयर हबार अछि आ बेसी दरकार नहीं 5टी क्वेश्चन को हमको रेडी करिबार अछि ता छडा अन्य क्वेश्चन हेई परिबो नहीं जदि भी होउची सेही भितरु ही लिखिबार अछि एटा ओडिया एटा जीएस नो जे ताकू नुआ आसिला हमर कोन रिसेंट इवेंट हला करंट अफेयर को नेकी करछि तो ये 5टा क्वेश्चन को नेकी सेक्शन ए सरुछि बुझी गेला तापर जीवा सेक्शन 2 विभाग रे कोन अछि मु कहि देली कि हमर जेमति हमें एंशिएंट हिस्ट्री पढुचे मॉडर्न हिस्ट्री पढुचे मेडिवल हिस्ट्री पढुचे ते ओडिया भाषा को मध्य विभिन्न युग रे विभक्त करा जायछि प्रथमे जदि हम देखिबा सारला युग जोतले सारला दास को लेखा रे सारला युग कहा जाय द्रवनी सारला दास सारला परे मध्य युग परे कोन ना आधुनिक युग पुणी आधुनिक युग को 5टा युग रे विभक्त करा जायछि जो सारला युग जो तीनोटी युग अछि ताकू नेई ए युग विभाजन को नेई के सेक्शन बी टा में पढिबा कोन जदि हम देखिबा कोन ना गोटे हला सारला युग अछि हला मध्य युग अछि आ गोटे हला आधुनिक तो कोन पढिबार अछि सारला युग मध्य युग आ आधुनिक युग ए तीनोटी युगर ए युग मानकर विभिन्न प्रकार पृष्ठभूमि अछि कोन ना सारला युग समय रे राजनैतिक पृष्ठभूमि केमिति राजनैतिक सारला युग समय रे सामाजिक पृष्ठभूमि केमिति थिला सामाजिक पृष्ठभूमि केमिति थिला सारला युग समय रे धार्मिक पृष्ठभूमि बा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि केमिति प्रश्न आसीबा सारला युग समय रे राजनैतिक पृष्ठभूमि वर्णना कर
ठीक से मध्ययुग समय धार्मिक पृष्ठभूमि वर्णना कर तो सारला मध्ययुग बहुत इंपोर्टेंट आधुनिक को लेकिन अलग प्रकार क्वेश्चन आसे तो जो कहगला विभिन्न जुगर ओडिया साहित्यर इतिहास पृष्ठभूमि तार कौन ना सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक जोटा को मुझे कहली जो विभिन्न जुग सेटा हूँ गोटे सारला जुग गोटे मध्ययुग आउट आधुनिक जुग तो सारला जुग समय आधुनिक पृष्ठ राजनीतिक पृष्ठभूमि केमिति थिला कपिलेन्द्र देव थिले ना आउ क्यों राजा थिले तांकर राजत्व काल समय केमिति थिला सेटा गोटे क्वेश्चन आसे तो ये सबु जुगर ये तीन पृष्ठभूमि आमको पढ़ा तीन प्रकार यार जो पृष्ठभूमि अच्छे एगुड़ा सब पढ़ा पड़े सेटा भी मुझे आमको कौटू पढ़ार अच्छे ठीक अच्छे है देख सुरेन्द्र महाराणा गोटे बही अच्छी ओडिया साहित्यर इतिहास बहीटा बहुत मोटा लगी पारे किंतु मुझे ठीक कहली ओडिया साहित्य कौन हुए ना गोटे गोटे जगार सब जिन देनी এটা আমার সোশিওলজি হলানি যে পিএসআর হলানি যে গোটে বই আমি কিনিদেলে সেইଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିପାରିବ ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଅଛି ତାର କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରାଣାଙ୍କ ଯୋଉ ବହି ରହୁଛି ଏଇଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତ ସବୁ ଯୁଗ ଅଛି ସାରଳା ଯୁଗ ଅଛି ମଧ୍ୟଯୁଗ ଅଛି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗର କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗର ସେଥିରେ राजनीतिक पृष्ठभूमि है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि धार्मिक पृष्ठभूमि कौन है सामाजिक पृष्ठभूमि को वर्णना कर से बही कभर करवा तार यू आम सिलेबसटा कभर हो मन रखा ये सिलेबस रु गोटे क्वेश्चन 100% सियोर पूरा सियोर केमिति हेले से गोटे पृष्ठभूमि क्वेश्चन पचार ता भीतर बहुत इंपोर्टेंट सब पचारे मध्ययुगर धार्मिक पृष्ठभूमि पचारे सारला जुगर राजनैतिक कि सामाजिक पृष्ठभूमि उभय को लेकिन कि गोटे सारला जुगर सामाजिक पृष्ठभूमि से जमती हेले पचार तेना बहुत इंपोर्टेंट ओडिया साहित्यर जुग विभाजन ता भीतर गोटे क्वेश्चन से निश्चिंत पचार बुझीगला ना बुझेलानी गोटे सरीगला होचे सिलेबस रीतिकाव्य पदावली है तो मध्ययुग जो काव्य रचना को रीतिकाव्य कहुए से बही में मिल जापर गोटे जिन अच्छी कौन हो गोटे क्वेश्चन आसे गोटे पदावली को क्वेश्चन आसे कोईली चौतुषा पोई चौपदी चंपू या भर गोटे क्वेश्चन 2022 रे कोईली भी क्वेश्चन पचार था पुणी से पदावली भी क्वेश्चन पचार 2019 2018 2020 जो देख ओडिया पदावली साहित्य से 60 मार्क क्वेश्चन भी पचरा जाए 15 मार्क 20 मार्क भी क्वेश्चन पचरा पदावली साहित्य कौन है तो जो क्या रहा कोईली चौतुषा पोई चौपदी चंपू ये सब विषय जानापी गोटे सोर्स अच्छी ये बहीटा आम देखीदबा या तीनोटी बही अच्छी फार्स्टा कौन ना कवितार मानचित्र डॉक्टर जानकी वल्लभ महांती बही रे जदि आम देखा सब अच्छी काव्य महाकाव्य चौपदी चौतुषा कोईली पोई चंपू षोड़शा बोली आमर नाही सिलेबस रे तो चंपू पोई चौपदी ए सबू कवितार मानचित्र डॉक्टर जानकी वल्लभ महांती बही रे कभर करा जाउछि तापर जे देखिबा ओडिया गीतिकाव्य बही अछि ओडिया गीतिकाव्य लेखक किए ना डॉक्टर जानकी वल्लभ महांती भरद्वाज तो तांको ये रे तांकर लेखन रे कोईली चौतुषा पोई चौपदी पदावली सबू कभर कर लिखि दउछि तार सोर्स कौन रोचे ओडिया गीतिकाव्य ओडिया गीतिकाव्य लेखक किए डॉक्टर जानकी वल्लभ महांती बही रे कौन कभर कर कोईली पदावली चौतुषा पोई चौपदी चंपू सबू जिनस ए कभर हो कि भाई ये बही रे गोटे गोटे कोईली उपरे 2 पेज चौतुषा उपरे 2-3 पेज पोई उपरे 2 पेज तो तार इतिहास तार कौन स्पेशलिटी ता फीचर्स लिखा सहित
ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଉଟା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ବହିରେ ସବୁ ଯାହା ମିଳିପାରିବ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଏହା ଛଡା ଆମର କଲ୍ୟାଣୀ ପବ୍ଲିସର ବହି ଗୁଡାଏ ଅଛି, ମିଳିଯାଉଛି, ଯେ ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର ମିଡିଆ ଭ୍ୟାଲେଜ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଏଥିରେ ଧାର୍ମିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ମଧ୍ୟଯୁଗର ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏଥିରେ ବି ମିଳୁଛି। ଏଥିରେ ଚମ୍ପୁ, ଚୌପଦୀ, ଚୌତିସା, ଭଜନ ଜଣାଣ ଆମ ସିଲାବସରେ ନାହିଁ, ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରି ଦେଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏ ବହି ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବହିରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଉଛି, କୌଣସି ଟେନସନ ନାହିଁ, ଏଇ ବହିରେ ପ୍ରାୟ ମିଳିଯିବ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ନବଜାଗରଣ, ରିନାଇସାନ୍ସ। ନବଜାଗରଣର ବି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେତେବେଳେ 60 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡୁଥିଲା, ନବଜାଗରଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ କନଫର୍ମ ଥିଲା ଯେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ନବଜାଗରଣ ଲେଖ। ଯେତେବେଳେ ନବଜାଗରଣ ହେଲା ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ, ଏଟା ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଯେତେବେଳେ ନବଜାଗରଣ ହଉଛି ଓଡିଆର ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡିଶାରେ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ, ରୀତି ସାହିତ୍ୟ, ତାର ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ, ଏ ଯୋଉ ରଚନା ହେଲା ତା ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା ନବଜାଗରଣର, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଏଇଥିରୁ ପଚାରିବ ଯେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ନବଜାଗରଣର ପ୍ରଭାବ, ନବଜାଗରଣର ଲେଖା ହେଇଛି ନବଜାଗରଣର ପ୍ରଭାବ, କାହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନା କବିତା, କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ, ରମ୍ୟ ରଚନା, ପ୍ରବନ୍ଧ। ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଆ ରମ୍ୟ ରଚନା, ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ରମ୍ୟ ରଚନା, ଛୋଟିଆ ବହିଟେ। ରମ୍ୟ ରଚନା ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପରେ କଣ ପଡିଲା, ତ ନବଜାଗରଣ ଉପରେ ଆମକୁ ଟିକେ ପଢିବାର ଅଛି। ତ ନବଜାଗରଣର ସୋର୍ସ କଣ ରହିବ, ନବଜାଗରଣ ଉପରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର କଲ୍ୟାଣୀ ପବ୍ଲିସରର ହେଲା, ଏଇଥିରେ ନବଜାଗରଣ ଉପରେ ଆମକୁ ପୁରା କଭର କରିବାକୁ ପଡେ ଯେ ନବଜାଗରଣ କଣ, ନବଜାଗରଣ ଇତିହାସ କଣ, ନବଜାଗରଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ପରେ ଯଦି ନବଜାଗରଣ ଉପରେ କବିତା ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା, କଥା ସାହିତ୍ୟ, ନାଟକ, ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ସମାଲୋଚନା, ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ, ଯାହା ଦେଇଛି ସିଲାବସ ଏଇ ବହିରୁ କଭର ହେଇପାରିବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖ ପେପର 1 ଆଉ ପେପର 2 ଯାହା ବି ଅଛି କେତେଟା ପ୍ରାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି, ସେକ୍ସନ 1 ରେ 5ଟି, ସେକ୍ସନ 1 ରେ 5ଟା, ଆଉ ସେକ୍ସନ B ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 7ଟାରୁ 8ଟା ହେଇପାରେ। ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହି ବା ସୋର୍ସ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ, ସେଇଠୁ ଆମେ ଯଦି ଦି ପେଜ ବି ଆମେ ପଢୁଛେ, ଟୋଟାଲ ବହି କିଣିବାକୁ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ବହି କେବେ ବି ପଢିବାକୁ ପଡିବନି, ତାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପଢିଦବା, ଆମେ ଓଡିଆ ଏତେ ପଢିଛେ, ଆମେ ଓଡିଆ ଜାଣିଛେ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦି ପେଜ ବୁଝି ବି ଦେବା, ଆମେ ଆରାମରେ ଲେଖିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଟୋଟାଲ 10ରୁ 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 12ରୁ 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର 1 ରେ ହବ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ଅଛି। କୋଉଠୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲି, ବୁଝିଅଛି। ତାପରେ ଯିବା କଣ ନା ପେପର 2 ପାଖକୁ। କହିଥିଲେ ପେପର 1 ହେଲା ଥିଓରି, ପେପର 2 ଟା ହେଲା ଆପ୍ଲିକେସନ, ଠିକ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ପେପର 2 କୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ପେପର 2 ହେଲା କଣ ନା ସାରଳା ଦାସ। କାହିଁକି ସାରଳା ଦାସ ବିଷୟ ଦେଲା, ଆମେ ପଢିଛେ ସାରଳା ଯୁଗ, ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ ଥିଲେ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଲା, ସେ ଓଡିଆ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ। ଯୋଉ ଓଡିଆ ମହାଭାରତ ଲେଖା ହେଲା, ସେ ସମସ୍ତ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ଆମର ଅଛି, ସେଟା କଣ କରାହଉଛି ନା ଗଦା ପର୍ବ। ଗଦା ପର୍ବରୁ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ପଚାରେ, କଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ରକ୍ତ ନନ୍ଦୀ ସନ୍ତରଣ, ଆଉ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାର ଅଛି। ତ ଏଇ ଗଦା ପର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ। କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ତାର ସୋର୍ସ କଣ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିଦେବି। ଦେଖ ବହିଟା ହଉଛି ଏଇଟା, ଡକ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲେଖାରେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଗଦା ପର୍ବ। ତ ଏଥିରେ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ବହିଟା ମାତ୍ର 15ରୁ 20 ପେଜ ଆମକୁ ପଢିବାର ଅଛି, ଆଉ ପୁରା ଗପ ଭଳିଆ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ବ୍ୟାସ ସରୋବର ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର, ଯେ ଜାଣିଥିବ ଟେକ୍ସଟଟା ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଯେ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ବ୍ୟାସ ସରୋବର ପ୍ରବେଶ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର
ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ। ଦୃଷ୍ଟିରେ କହିଦେଲି କି ନାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର କଣ ହଉଛି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ପ୍ରବେଶ। ଏ ଦିଟା ଇଭେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି, ଏ ଦିଟା ଇନସିଡେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ମହାଭାରତ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ପର୍ବ ପଢିବାର ନାହିଁ, ଯାହା ସିଲାବସରେ ଅଛି ଯେଉଁ ପର୍ବ ସେଇ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ପଢୁଛେ ଆମର ହେଇପାରିବ। ଦେଖିବ ପ୍ରାୟ କଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ପ୍ରବେଶ, ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ତ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ସିଲାବସ୍ ଏଇ ବହି କଭର କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କୁ ଯିବା। ସେକେଣ୍ଡରେ କଣ ଅଛି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ କଣ ଅଛି 11 ସ୍କନ୍ଧ, ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ, ଯଦୁ ଅବଧୂତ ସମାଜ। ଯଦୁ ଅବଧୂତ ସମାଜ ଛୋଟ ବେଳୁ ଆମେ ପଢିଛୁ। 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଫେସର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ ଏଇ ବହିଟା କଭର କରୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ବହିରୁ ପଢି ଦେଇ ପାରିବା ତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ କଭର ହେଇଯିବ ହେଲା। ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ, ମୁଁ ଆଉ ଲେଖୁନି ବହି ନା, ଏଇ ବହିଟା ହେଲା, ଏଇ ବହିରେ ଏଇଟା କଭର ହଉଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ପେପର 2 ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଏପଟୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ, ଏଇପଟୁ ବି ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି, ଏହାର ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ବି ଅଛି। ଯୋଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ ୟା ଉପରେ ବି ଭିଡିଓ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି କେତେବେଳେ ବୁଲୁଥିଲେ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ, 11 ସ୍କନ୍ଧ ଉପରେ କିଛି ପଙ୍କ୍ତି ଆମେ ମନେ ରଖିଦେଲେ ତ ତା ବେଳେ ବି ଆମେ କଣ ହବ ନା ମନେ ରଖିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ତାପରେ ଲେଖାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଯେ କେମିତି ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ଏଇଟା କଭର ହେଇଛି, ଦେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ରସକଲ୍ଲୋଳ। ତାର ସୋର୍ସ କଣ ନା ଦିଟା ଛାନ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ଏଇ ବହିରେ କଣ ହଉଛି ନା ରସକଲ୍ଲୋଳ ଅଛି। ରସକଲ୍ଲୋଳ ଉପରେ ଅଛି ବର୍ଷାର ବର୍ଣ୍ଣନା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯାଏ ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ବର୍ଷାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ସିଲାବସ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ବହି। ଏଇ ବହିରୁ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ଆମେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ରସକଲ୍ଲୋଳ ଉପରେ ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ହେଲା ଲାବଣ୍ୟବତୀ। ମଧ୍ୟଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଲାବଣ୍ୟବତୀ କଣ ନା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲେଖା। ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦ ଏଇ ବହି, ଲେଖକ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ। ଏଇ ବହିରେ କଣ ହଉଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀ କଭର ହୋଇଯାଏ। ଠିକ ହେଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଧୁନିକ। ଆଧୁନିକରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଚିଲିକା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଲେଖା କଣ ହଉଛି ଚିଲିକା। ଚିଲିକା ପାଇଁ ଏ ବହି ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି, ଆମେ କିଣିପାରିବା। ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହବାକୁ, ଏଠୁ ଗୋଟେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଏଠୁ ଗୋଟେ। ଆଉ କୌଣସି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଯଦି ଆମେ ଛାଡି ପାରୁଛେ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଅପସନ ଅଛି। 17ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପଚରାଯିବ ହେଲା। ତ 15 ମାର୍କ ଯଦି ପଚାରୁଛି 12ଟା ପଚାରିବ, ସେଥିରୁ ଆମେ 2ଟା ଛାଡି ପାରିବା। ଏଠି ଯଦି ପଚାରୁଛି ମିନିମମ୍ 6ଟାରୁ 7ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ତ ଏଠି ବି 2ଟା ଛାଡି ପାରିବା। ଯଦି ସେକ୍ସନ 1 ରୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ କୋଉ ପ୍ରବନ୍ଧ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କୋଉ ଗୀତ କି ଗୋଟେ କୋଉ କବିତା ଆମେ ଛାଡୁଛେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ହବନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ସବୁ ଜିନିଷ ପଢିକି ଯିବା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛାଡି ଦଉଛେ ଚଳିବ, ଆମେ ତାକୁ ଇଏ କରିପାରିବୁ। କାରଣ ଏମିତି ନୁହ ତ ଓଡ଼ିଆ ଅପସନାଲ, କୌଣସି ବି ଅପସନାଲ ନିଅ, ସୋସିଓଲୋଜି ନିଅ, ପିଏସ୍ଆର୍ ନିଅ, ଅପସନାଲ କୌଣସି ପାର୍ଟ ତ କିଏ ଗୋଟେ ଛାଡୁଥିବ। ସବୁ ଜିନିଷ କଭର କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିକି ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପସିବୁଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ୱେଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବା ଯେ ପ୍ରିପେୟାର ଫର ଦ ୱର୍ଷ୍ଟ। ଯଦି କିଛି ନ ଆସିଲା ମୁଁ କଣ ଟିକେ ତ ଜାଣିଥିବି ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଉପରେ, କିଛି ତ ଜାଣିଥିବି ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ଗଦା ପର୍ବରେ କଣ ଲିଖିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଲିଖି ଦେଇପାରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଚିଲିକା ଉପରେ ଏଇ ବହିଟା ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ମାୟାଦ୍ରୀ ମାନସିଂହଙ୍କର ମହାନଦୀର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିହାର। ମହାନଦୀର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିହାର ଛୋଟ ପିଡିଏଫ ଟିଏ ଅଛି, 10ରୁ 12 ପେଜ। ସେଟା ମୁଁ ସେୟାର କରିପାରିନି କି ଦେଖି ପାରୁନି। ଆଉ ମାନସିଂହଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାଙ୍କର 2ଟା 3ଟା 4ଟା 3ଟା ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଅଛି। ସେ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରେ ମହାନଦୀର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିହାରଟା କଭର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀଟା ତ କିଣିବାଟା ଯଦି ଯିଏ କିଣୁଛନ୍ତି କିଣୁଛନ୍ତି, ତାର ଆଲୋଚନା କୋଉଠି ମିଳିଯିବ, ତାର କ୍ରିଟିସିଜିମଟା
किंतु तार गोटे पीडीएफ अच्छी मुझे शेयर करदेवी तापर कौन होची ना सची राउतराय बाजी राउतर देश प्रेम ऊपर क्वेश्चन आसे जे दे देथिबो जे नुहे बंधु नुहे चिता देश अमर तले अलिवा मुकत सलिता नुहे जली जीवा पई यार जन्म जली पोड़ी देवाकू दश यही पंक्ति वर्णना कर बाजी राउत कहानी को आधार कर बाजी राउत कर लेखा डॉक्टर सची राउतरे ये बही जो किणवे बाजी राउतर गौरव ता पछपटे तार सब आलोचना गुड़ाक अच्छी तार क्रिटिसिजम अच्छी तो पाठ पढ़ा जो पद्य पढ़ा अपेक्षा तार क्रिटिसिजम पढ़ार अच्छे से पढ़ले आम लिखिपार 3-4 पेज 5 पेज अच्छी पछपटे आम देखा तार ये बहीटा मार्केट रे मिलूँ कलेक्ट करें ये बही आसो ये भी गोटे क्वेश्चन बाजी राउतर देशात्मबोध तार देशप्रीति को वर्णना देखा कह कि गोटे पंक्ति जिते बड़े आम कविता लिखुचे आधुनिक कविता लिखुचे कौन कविता लिखुचे पंक्ति आम निश्चिंत जोड़ा ये पंक्ति यह लिखाई नुहे बंधु नुहे चिता देश मोर तले अलिवा मुकती सलिता नुहे जली जीवाई यार जन्म जली पड़ी देवा कारण जी ओडिया खाता देखुची जन प्रोफेसर देखुं सबू जानी तो से खोजे से पंक्ति कहीं बुझे आम आड करवा रमाकांत रथ सप्तम ऋतु मु पढ़ला बेले सप्तम ऋतु मत टे कष्ट लगे किंतु मत कहे पर्सनाली मुझे सप्तम ऋतु सेक्शन टाक छाड़ी दिए सप्तम ऋतु गोटे बही मिलूँ से बहीटा मुझे आड़ी पारिनी कलेक्ट करनी तो सप्तम ऋतु गोटे बही मिलूँ तार क्रिटिसिजम मिलूँ सप्तम ऋतु रमाकांत रथंकर किंतु से बहुत बढ़िया लगे सप्तम ऋतु पढ़ाई बुझापी कि मुझे सब सप्तम ऋतु को स्कीप करके अलग जिन ध्यान दे कारण मुझे ना सिलेबस जो गोटे पार्ट आम भी छाड़ुचे तो किसी असुविधा नहीं आम लिखिपार ठीक अच्छे आगू बढ़ा सेक्शन ए सरीगला सेक्शन बी सेक्शन ए जिते गुड़े अच्छे सप्तम ऋतु महेंद्र ज्योत्स्ना विहार बाजी राउत सबुथ गोटे गोटे क्वेश्चन आमको प्रिपेयर हबार अच्छे बुझी जीवार अच्छे ठीक अच्छे कौन नहीं मत जदुआ बदु तो छाड़ी तो ठीक अच्छे छाड़ कारण ऑप्शन तो रही ना जमती हेले सेक्शन बी कहवा कौन अच्छे मनोरंजन दास क्लांत प्रजापति बहुत सुंदर नाटक मनोरंजन दास बही आवेलेबल हो नाला आगर ए बही आवेलेबल हो गला हूँ क्लांत प्रजापति मनोरंजन दास लेखा से जो लिखिं जदि आम टोटाल नाटकटा पढ़ी तो आम से सुमतिर कहानी कौन विभिन्न प्रकार चरित्र जो मैंने अच्छा आम भलरे बुझीपर बहीटी हूँ क्लांत प्रजापति बुझीगला तापर एथुरु भी गोटे क्वेश्चन हो पार क्लांत प्रजापति ये गोटे कहले जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छे सबुथ गोटे गोटे हो पार सबुठ माने भल कथा हूँ कौन भी बही आम पढ़ुचे इंटरेस्टिंग लगे गोटे गप भाया लगे कौन भी सिलेबस उठाओ सब सिलेबस पाठ ही थी सोशियोलॉजी पेपर 2 टोटाल सोसाइटी को कवर कर पीएसआर अच्छी पीएसआर पेपर 2 भी देखिए पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशन से गुड़ा पढ़ो कि यार जो कौन बही पढ़ो तट निरंजना पढ़ो विजय मिश्र तट निरंजन गोटे बुद्ध धर्म कथा तुमको जानवा मिल गोटे गप भाया क्लांत प्रजापति तो टोटाल गप जदि न भी पढ़ी पार्छ आम यूट्यूब रे क्लांत प्रजापति गोटे वर्णना अच्छी क्लांत प्रजापति शुणीदे मन बहुत इंटरेस्टिंग लगे छाड़ी जार उपन्यास जार जमी नेटफ्लिक्स गोटे सीरीज देखला बेले आमको लगुच कौन हम एपिसोड तो सेमती क्लांत प्रजापति हो तट निरंजन हो लगे आगू जो आम देखा दाना पानी कथा लगे आगू कौन है आगू कौन है तो से गोटे इंटरेस्ट लगे ये चैप्टरटा बहुत भल लगे अल्प टाइम रे सिलेबस कभर हो पार जीएस सरीगला ऑप्शनल रे पेपर 1 लिखो पेपर 2 तो सांगे सांगे जब कौन सिलेबस इजिली कभर हो पार दैट इज ओडिया कहूनी जे अन्य मैंने सिलेबस कभर होनी तो कभर तो पिला पाउछन केमती तो जदि किए कॉन्फिडेंस आनी दिए जे सिलेबस सेटा मु अल्प टाइम रे कभर करि पारिबे सब जिंस मो पाखरे अछि सेटा होची ओडिया सिलेबस आ जदि कंप्लेन आछे नै मु माने लेखा जानि तो लेखार सबुतर गोटे सॉल्यूशन सेटा होची प्रैक्टिस कले हे किछि बड़ कथा न तापर तट निरंजन विजय मिश्र लेखा तट निरंजन बहुत फेमस है यही बहीटा हूँ तट निरंजन है तो यही आमको कौन पढ़ा पड़ो ना तट निरंजन पड़ो आ तट निरंजन यहाँ हूँ बुझीगला उपन्यास फकीर मोहन सेनापति 6 माण 8 गुंठ एमती किए नथिबो ओडिया जो माने पाठ पढ़ुच
ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଜାଣିନ, ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠର ନାଁ ଶୁଣିନ, ରେବତୀର ନାଁ ଶୁଣିନ, ମାମୁଁ ଲଛମା କେତେ ଗୁଡିଏ ଲେଖା ହେଇଛି। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ଉପରେ କେତେ ସିରିଜ କରାହେଇଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିଦବ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ, କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ଯିଏ ଓଡିଆ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଏପିସୋଡ ବି ଦେଖିଦେଲେ ମନରେ ଆସିଯିବ ଯେ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେକେଣ୍ଡ ପେପରର 50% ଜିନିଷ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିକି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଭଳିଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ସେକେଣ୍ଡ ପେପର ଟୁ ସରିଯିବ। ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ତାର କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ବହି ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ଯଦି ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ବି ଆଣିକି ପଢ। ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଓଡିଆ ବହି ପଢିବା ଦରକାର। ଏସବୁ କେବଳ ଓଡିଆ ଅପସନାଲ ପାଇଁ ବି ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବ ପଚାରିଦେବେ, କିଏ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ହେଇଥିବ ପଚାରିଦେବେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ମତେ ନିଜେ ପଚରା ହେଇଥିଲା ଯେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ କାହିଁକି ଫକୀର କୁହାଗଲା, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଓଡିଆର ବ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚରା ହେଇଥିଲା ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଓଡିଆରେ ବ୍ୟାସ କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ବହି। ଯଦି ତା ଉପରେ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଆମେ ପଢିବା ଯେ ସେ ସମୟରେ ଜମିଦାରୀ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କଣ ଥିଲା, ତ ସେ ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଫକୀର ମୋହନ। ଏଇଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡେ ଅଥରଙ୍କର କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଟା ଲେଖାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ଏଇଠୁ ବି ମଧ୍ୟ କଣ ଆସିଯିବ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦିଆଯିବ। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଆସିଲେ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ପଢିବା ଦରକାର, କାରଣ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ନିଜେ ଜଣେ ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ହେଲା, ପରଜା, ଦାଦି ବୁଢା, ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସ ସେ ଲିଖି ଯାଇଛି। ହେଲା, ହଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦାନାପାଣି ବହି। ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ବଳି ଦତ୍ତର ଷ୍ଟୋରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ପଢିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜି, ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ନେଇ ସେ କଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ବହି ପଢିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ଦାନାପାଣି ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ସୁମତିର କାହାଣୀ ଉପରେ ପଚାରିବ, ହେଲା, ବଳି ଦତ୍ତର କାହାଣୀ ଉପରେ ପଚାରିବ। ତ ଠିକ ଅଛି, ତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କଣ ଆସିବ ନା ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ହେଲା, ତାପରେ କଣ ହଉଛି ନା ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ, ପ୍ରଥମ 5ଟି ଗଳ୍ପ। ଆଚ୍ଛା, ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ ବହି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ ବହି। ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସେ କହିଛି ପ୍ରଥମ 5ଟି ଗଳ୍ପ। କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ଅଛି, ସେଥିରେ ଟୋଟାଲ 15ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗଳ୍ପ ଅଛି। ହେଲା, 15ଟା ଗଳ୍ପ ଅଛି। ପ୍ରଥମ 5ଟି ଗଳ୍ପ କଣ ନା ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ, ପାଗଳା ଗାରଦର କାହାଣୀ, ଗୃହଦାହ, ନୀଳଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଆଦିମ ଓ ସତରୂପା। ପ୍ରଥମ 5ଟି ଗଳ୍ପ ସିଲାବସ ରେଖିଛି। ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ ସିଓର ହେଇଯାଅ ଯେ ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବହିର ନାଁ ଯାହା, ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଗପ ଅଛି ସେ ବହି ଭିତରେ, ତା ନାଁ ହଉଛି ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ। ସେ ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ ମାତ୍ର 10 ପେଜର ଗୋଟେ ଗପ, ସେଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ ଆମକୁ ପଢିଯିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ସେଇଟା ବହି। ତାପରେ କଣ ଆସିଛି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର, ଶିଶୁ ମନସ୍ତତ୍ୱ ଉପରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓଟେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଶିଶୁଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କଦଳୀ ଚୋରି କରିଦେଇଛି। ସେ ଭାବୁଛି ଯେ କଣ ନା ସେ ଏତେ ଜୋର ଘୁମୁଡି ମାରୁଛନ୍ତି କିଏ, ମନ୍ଦିର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ମାନେ କୁହନ୍ତିନି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସି କଦଳୀ ଖାଆନ୍ତି, ମୋ ବାପା ଏତେ ଋଣ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ଋଣ ସୁଝି ଯାଆନ୍ତାନି। କେତେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ମନସ୍ତତ୍ୱ। କଦଳୀ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମନ୍ଦିର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଶିଶୁ ମନସ୍ତତ୍ୱ ଉପରେ କାହାଣୀ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ପଡେ। କାହାର ଲେଖା, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା। ହେଲା, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଏଟା ହଉଛି କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପଟିଏ, ଆମେ ତାକୁ ପଢିବା ଆମେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ବହି। ତାପରେ କଣ ଅଛି, ତରଙ୍ଗ ତଡ଼ିତ। ତରଙ୍ଗ ତଡ଼ିତ ଉପରେ ପିଡିଏଫ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଡିଏଫ ଟା ଦେଖେଇ ପାରୁନି, ସେୟାର କରିପାରୁନି। ତରଙ୍ଗ ତଡ଼ିତ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ମିଳିଯାଉଛି। ହେଲା, ଏଇ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରଥମ 5ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ତଡ଼ିତ ଫାଷ୍ଟ ଥିବ। ସେ ତରଙ୍ଗ ତଡ଼ିତ ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ତରଙ୍ଗ ତଡ଼ିତ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେ ଫାଷ୍ଟ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମା କହୁଛି, ପ୍ରଥମ 5ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ। ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମା କହୁଛି, ବହି ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର, ଏଇ ବହିଟା ହଉଛି ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମା କହୁଛି। ତ ଏ ବହିରେ
ଟୋଟାଲ ଅଛି 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗଳ୍ପ। ପ୍ରଥମ 5ଟି କଣ ଲୁଚକାଳି, କଥା ସରେନା, ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମା କହୁଛି, ଆଷାଢ, ନିଡ଼ାୟତନ। ଏଇଥିରୁ ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମା କହୁଛି ଉପରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ବାକି 20 ପେଜ, ମାତ୍ର 20 ପେଜରେ 5ଟି ଗଳ୍ପ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପକୁ 4-5 ପେଜ। 15-20 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ବହି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପେଜ ପଢିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ କି 1.5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ, ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ବହି ସରିଯିବ। 20 ମିନିଟ୍ ଆରାମ, 20ଟା ପେଜ ଆରାମସେ ସରିଯିବ, କିଛି ବଡ କଥା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମା କହୁଛି ମଧ୍ୟ କଣ ଆସିବ ନା ଗୋଟିଏ। ତ ଏ ରହିଲା ଟୋଟାଲ ସିଲାବସ୍। ଆଉ ଟୋଟାଲ ସିଲାବସ୍ ଆମେ ଟୋଟାଲ କୋଉଠୁ ଆମେ କଭର କରୁଛେ, ଏଇଟା ହେଲା ଟୋଟାଲ ଓଡିଆ ସିଲାବସ୍। ତ ଏହା ଛଡା କେତେଟା ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମକୁ କହିବ ଯେ ନାଇଁ ଏତେ ଗୁଡିଏ ବହି, ନା ଏତେ ଗୁଡିଏ ବହି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହିର କିଛି କିଛି ଆମକୁ ପଢିବ। ସିଲାବସ୍ ଠିକ ଅଛି, ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି ହେଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ଉଚ୍ଚ ୱାର୍ଡ ଦରକାର ଓଡିଆ ସିଲାବସ୍ ବା ଓଡିଆ ଅପସନାଲ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ବି ନୁହେଁ। ନର୍ମାଲ ସିମ୍ପଲ ୱାର୍ଡ, ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଜଣେ ବୁଝିପାରିବ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲେଖା। ପ୍ରଥମେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, 2ଟା ପେସେଜ, ଆମେ 2ଟା ପାରାଗ୍ରାଫ ଆମେ କଲେ, ସୁନ୍ଦର କରିକି ଆମେ ଲିଖିବାର ଅଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ୱାର୍ଡ ଲିଖିବାର ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ ୱାର୍ଡ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯାହା ପଦ୍ୟ ଗୁଡାକ, ଗଦ୍ୟ ଗୁଡାକ, ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡାକ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝି ଆମେ ଖାତାରେ ଲିଖିପାରିଛେ, ତ ସେତିକି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଥ୍ ଯେ ଅଧିକ ୱାର୍ଡ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ, ଗୋଲ ଗୋଲ, ବେଶୀ ଟାଇମ ଟେକିଂ, ସେଇଟା ବି ନୁହଁ। ଓଡିଆ ଅପସନାଲରେ ମାର୍କ ଦିଅନ୍ତିନି, ସେଇଟା ବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। 2022 OCS ଟିକେ କମି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବର୍ଷ 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 ସବୁ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ପାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆଉ କହିପାରିବିନି କାହା ନା ଇଏ ପାଇছে ସେ ପାଇছে, ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଯେ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଓଡିଆ ଅପସନାଲ ପଢିବି ହେଲା। ଆଉ ଦେଖ, ନଲେଜ ବହୁତ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର, ନଲେଜ ବହୁତ ଅଛି ଯେ ଓଡିଆ ଉପରେ ସେମାନେ କହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ସିଲାବସ୍ ଏତିକି ଅଛି, ଏତିକି ଲେଖିବାର ଅଛି, ଏତିକି ଆମକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାର ଅଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବସିବାର ଅଛି, ଏକ୍ସାମ କ୍ଲିୟର କରିବାର ଅଛି, ଫାଇନାଲ ରାଙ୍କ ଏତିକି ଦରକାର। ବହୁତ ଗୁଡିଏ ମୁଁ ଯାଇକି ପଢିଦେବି, ୟାର ଉପନ୍ୟାସ କଥା ସରେନା ପଢୁଥିବି, ସତ୍ୟଧର୍ମା କହୁକୁ ମତେ ଉପନ୍ୟାସ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଯାଇକି ଆଉ କାହା ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡା ପଢିଦେବି, ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ। ସିଲାବସ୍ ଏତିକି ଅଛି, ସେତିକି ସିଲାବସ୍ ସାରିକି ଲେଖିଦେବାର ଅଛି। ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ଜାଣି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ, ମୁଁ କିଛି କେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଲେଖିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡା ଦେଖେଇବି। ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି କପି ଚେକ୍, ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଦେଖେଇବା ଦରକାର ଯେ କଣ ଆମେ ଲେଖୁଛେ, କେମିତି ଆମେ ଲେଖୁଛେ। ମନେକର କିଏ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛି ଯେ କଣ ରାମର, କିଛି ଜଣଙ୍କର ଥାଏ ରାମ ଛାଡିକି ରେ ଲେଖିଥିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ଏମିତି ରହିବନି, ରାମର ପାଖରେ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ କପି ଚେକ୍ করে ଧରା ପଡେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଓଡିଆ ଅପସନାଲ କଣ ହଉଛି ରିଭ୍ୟୁ, ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ଗୁଡେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସିବ, କୋଉଠି ସୁମତି ଆସିଲେଣି, କୋଉଠି ବଳିଦତ୍ତ ଆସିଲେଣି, କୋଉଠି ସେ ଯୋଉ ଜମିନଦାରର କଥା ଆସିଲାଣି 6 ତ ସେ ଯୋଉ ଇଏ ନେମ୍ ଗୁଡାକ ଅଛି, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡାକ ଅଛି, ତାକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଓଡିଆ ଅପସନାଲ ସିଲାବସ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।